Je suis algérienne de mes grands-parents et ce n'est pas Zermaté qui m'a donné la nationalité pour me la retirer. Donc c'est mes parents qui ont ramené cette nationalité. Il n'a rien donné au peuple algérien, il ne peut rien le retirer. Merci. Bonjour, je suis algérienne, je suis binationale et je ne comprends pas la déchéance de nationalité et je m'oppose à la déchéance de nationalité car personne ne peut être apatride sur le sol sur lequel il vit ou sur le sol sur lequel son grand-père, sa grand-mère, son père, sa mère ont eu une naissance. Donc je ne peux pas être déchu de la nationalité algérienne. Mais viendra le jour où le peuple va vous déchoir de votre siège. Je suis algérienne. Oulash smah oulash. Je suis algérien, citoyen algérien comme tous les Algériens. Je trouve que l'idée de la déchéance de la nationalité est une idée abjecte. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dissocier les Algériens de la diaspora des Algériens en Algérie. Nous sommes un seul peuple qui ne se divise pas. Les Algériens de la diaspora sont des Algériens qui ont un amour, un attachement à l'Algérie d'une manière très très forte. Ils veulent comporter leur contribution. Je pense que le ministre a une idée très très médiocre de penser à cette idée de déchéance de nationalité. Écoutez, la nationalité est un décret, le patriotisme est une posture. Adam Khan, moi je suis un patriote. Après viendra la nationalité. الياس جبايلي انا جزائري امي جزائريه وابي جزائري واصلي جزائري ويا زغماتي اذا اردت تجريد جنسيتي احكمها ليك لاننا جزائري نبقى جزائري وحياتي جزائري. انت مزور، انت غير شرعي وجابك العسكر غير المزور. ميساج انا جزائري ومناضل في الحراك تاع باريس. راني نقول لك بلي لا ناسيوناليتي الجيريان ماهيش ورقه، لا ناسيوناليتي الجيريان هي دم وارض، والارض لا تباع والدم لا يباع والارض لا تباع ولا تشرى. وتحيا الجزائر. Moi, Algérien, je dis à ce gouvernement que mes aïeux sont algériens depuis des centaines de générations et que c'est eux qui ne le sont pas. احنا جزائريين، الجنسية تاعنا جاية معروقنا ومن بلاد جدادنا. أعطاها لنا الجنسية الجزائرية الشهيد والشهيدة، وكما يقالوا لي جون تاعنا ما تخوفوناش بالجنسية، احنا ربتنا الوطنية. نكيني ذا لاصل، نكذا ذي الشغل، نكذا مازيغ، نكذا قبايلي، نكذا جزائري، نكيني جد وجد القانينو ماشي مثقضي الكاغو أزقماتي تنمير تنون. انا جزائري نكيني ذات جزائري سوي الجيريان والجنسيه راهي في دمي. الزلف الاول نكيني ذات جزائري هذا مازيغي. احنا الجنسيه ما تنحوها الناس، والجنسيه كما قال لك صاحبي قال لك راهي في الدم. الجنسيه نحوها لكم ليكم ماشي لينا حنايا، باسكو نتوما اللي حركه وانتوما اللي بعتوا البلاد واللي خدتوا البلاد. الشعب هذا اللي هنا اللي راهو هنا كاع راه يطالب باسترداد الجنسيه الحقيقيه للجزائريين. هي الراس مرفوع في كل انحاء العالم. هذه هي الجنسيه الجزائريه. باش نحيها لي انا متزاير نحيها لي متزاير. انا راني راسي مرفوع هنا في اوروبا وفي العالم. السلام عليكم. دمي جزائري في عروقي، تحيا الجزائر. وللاسف ضريتونا بزاف، نعنوا بليس. علاه تقلعوا الجنسيه؟ احنا رانا مكرمين في فرنسا، ما صبناش شدرت لنا فرنسا. انا راني بدوني اوراق وراني مكرمه معززه. خلوا بلادنا حرين، خرجوا خلونا نعيشوا، خلوا ولادنا يعيشوا، خرجوا علينا. إلكم حرين، خلوا البلاد وخرجوا. الجنسية الجزائرية ماشي وثيقة، ماشي إدارية، وإنما حب الوطن والنضال من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية.
نحن جزائريون تحيا الجزائر. Salam alaikum. Alors, en ce qui concerne la déchéance de la nationalité, bon, je m'appelle Hakim Haddad, مناضل سياسي وعضو بطبيعة الحال من الحراك الجزائري، ورانا هنا نساندو ونشاركوا مع الجالية الجزائرية في باريس في هذا التجمع تاع يوم الأحد، ويعطينا القوة احنا في الجزائر. Donc en ce qui concerne la déchéance de la nationalité, très sincèrement, je vais m'adresser au pouvoir. Je dirais juste للجزائريين الجزائرية اللي رانا هذه ماهيش صدفة وماهيش حاجة جديدة. C'est pas une nouveauté. C'est, rappelons-nous ce qu'ils ont fait il y a quelques années sous Bouteflika, l'article 51 qui faisait qu'il y avait deux catégories d'Algériens. Les Algériens qui peuvent prétendre à المناصب العليا في الشركات ولا في السياسة ولا كمنتخبين من طرف الشعب élus, et la catégorie qui ne pouvait pas être élu ou devenir ministre ou à travailler comme... ça veut dire qu'ils ont fait, avec l'article 51, deux catégories d'Algériens. Voilà, et ils visaient bien évidemment les binationaux, ceux qui sont partis d'Algérie depuis quelques années et qui ont acquis d'autres nationalités. Voilà, donc le fait aujourd'hui qu'ils disent la déchéance de la nationalité, pour moi, ce n'est pas une nouveauté, c'est une continuité de la logique dans laquelle ce pouvoir, avant 2019 et aujourd'hui, la logique dans laquelle il est. Voilà, et ils pensent pouvoir arrêter les militants, les citoyens engagés à partir du moment où ils leur feront peur. Ce pouvoir essaye de faire peur avec cette méthode et avec d'autres choses, passé et à venir. Et il continuera, comme dirait un proverbe ou comme dirait une phrase très connue, ils auront beau couper toutes les fleurs, ils n'empêcheront pas la venue du printemps. Donc qu'ils nous enlèvent la nationalité, qu'ils nous empêchent de nous présenter à des élections, qu'ils fassent l'anathème sur nos familles, nous continuerons de toute façon à militer jusqu'à l'état de droit en Algérie. كينيا ذات زائرية ذاك ذمن ماشي دي ليتا سيفيل. لو بوفوار il est illégitime ويزمير باش كنا ذي كيس لا ناسيوناليتي ان كينيا. Je suis algérien et cela ne se négocie pas.